Assaïd Zarouk Bouchouan, il envoie le Homer à la première adjoint, monsieur qui Ahmed Salim Abdou. Issa Awasili, Mouhoué Daoula Yakomor, Fahamatou Rais Daoula. De quoi Aïssa a reçu des Uraisi Dola Yakomor Alimamu Azali Harwai Meri Yam Samdu Meri Lioma Spialeo Rais Alimamu Azali Asumani Ajo Tia et signateur Yai Uvari Ya Msamdu Uvari Liu Amba o Wanash Msamdu Issa Wasili Wakana Hajanawiyo Muay Dola Yakomor Fahamatou Rais Al-Imam Hassan Ahmad Banakhay Spialeo Al-Imam Azali Asmani Akuja ajouté Mhono Wai Vari Yamsamdu Issa Wasili Batu Wahana wa Komor Nena Matu Wahana Bibi Ambar Darweshi Unumtumshe Mzuru wa Rais wa Daula ya Komor Al-Imam Hassan Ahmad Banakhay Mordehale Rongwao Issa simkaribisha Matu Wahana wa Komor Bibi Ambar Darwesh mtukufu karibu kwezi Matu Wahana wa Komor Bibi Ambar Darwesh sao sikaribishwa ni afamu ya Msamdu Nambatu, président de la République de l'Union des Comores, son Excellence Al-Imam Hassan Ahmad Banakhay Hafidhahullah wa ra'ahu Issa Wasili mtukufu nakomwina Issa Wasili mtukufu namuwaila nene urais wa daula na Matu Wahana wa Komor Issa Matu wa Wasili Bibi Ambar Darwesh unde mtumshe mzuru wa rais wa daula ya Komor Zumba na rais wa Wasili président de l'Union des Comores son excellence Al-Imam Ghazali Ahmani Banakhay Rais astosando sasa heshima rambuzi iwakes wana yangu urais wa daula waikashingia harba mahfal nikato santo sasa heshima au natengwe na mdalastau ni biswara yalo yule maana hautukufu wahe urais wa daula Fahamatou Rais Imam Ghazali Ahmad Banakhay Hafidhahullah wa ra'ahu na mtumshe mtukufu wao mama Wahana wa Komor Bibi Ambar Darweshi mshemzuru wa ukwezi Yalba kwamba wale Matu mtukufu afikirie wao wa mama na wanawashe na wasi watoto kama hizi mbabenze nuru ala nuru hizi awasi mianzi ambao fungue ana bahanwa mlipwa kabisa ni muswami Msiswami haifua Msiswami haifua mesure de barrière ukamba kanso jouer la cage jadaba musona alati askashine rosi badi wama na dela go toujours anatia kashine na kwa we malambe bema na kashine yao ya bunhangu na itungu kasita kwa ni kuhafadhi mesure de barrière ya mkambo baada na ile vaccine yao wana yangu rais wa daula anambia na reme vaccine wana yangu Narfanyenzi mesure de barrière zile respecté basura yoso daula ajal bane PCR wa jana inauguré aswan swani wa unafahamu nasana tamba wa kujitia eda
waziri wa rais wa dawla ahabile emergency des travaux iniza rais wa dawla hey bishara mwezi mwambe oyo ukamba jesede wae karato jabani na ministre watu wa lubakanga yanda imali na ministre watu we aménagement territoire babon sirisha malaguzi ndio sema falkwez a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد كويسي فخامة الرئيس الإمام غزال عثمان بن خير حفظه الله ورعاه كويسي مات وحالا ويكمر Bibi Ambar Darwish mtumshe mzuri wa rais wa dawla ya Komoro kwezi bana rais wa jumla mawakala la dawla Alhaj Ustadran Amdu kwezi mabana mawaziri wa dawla yosimlobao nezi hazan kwezi ma élu kwezi ma directeur général na ma directeur régional ma SG généraux kwezi ma mera kwezi ya ma notable watukufu ya mazikhiatu kwezi prefet kwezi mera warkar bishahar madago tukufu lao le meri ya msamdu kwezi wa mamatu kwezi bana coordinateur de l'union hunuzwani kwezi bagawe amani ilo rais wa dawla na hambia monsieur Pelu kwezi wa amani hifadhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Risibwe mahfali nzitukufu hafatiha nzitukufu au karibisha السفير السابق الأستاذ الخطيب الإمام السيد القصي فليتفضل علينا بفاتحة الافتتاح. تفضل كويس سيد القصي. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وصحبه الكرام. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن العسير عليك يسير. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين وأصلح رئيسنا واهده إلى سبل الرشاد ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukran. Awasal zile Quran haumkaribisha mwananyatu Conseil Fahardin Abdallah arbe makara ya Quran Fahardin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيك وفينا جميعا. Abasaban risimkaribisha mtukufu Monsieur le Maire wa mji mtukufu wa kapitali ya Nzwani Monsieur Zaruk Bushran mtukufu ajar min maono yahe falyatafadhal na abo samahani nisahau kakuspara maana habu respecte les mesures barrières samahani kuisikia maana bwana wa bulipo sofi imata banka basta samahani. Merci. Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs le Gouverneur de Nzouani, Messieurs les ministres, Messieurs et Mesdames les députés, Messieurs le préfet du centre, chers collègues de l'administration municipale et maires, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir. C'est un honneur pour moi de vous recevoir à l'esplanade de la mairie de Moutsamoudou à l'occasion de cette visite que nous rend le chef de l'État, son Excellence Monsieur Azali Assoumani. Nam Karibou. Excellence, Monsieur le Président, en nous faisant l'honneur de rendre visite à notre administration ce matin, vous témoignez publiquement de votre attachement à nos collectivités territoriales qui sont des piliers de notre État. Permettez-moi donc au nom de tous les habitants de ma commune de vous exprimer en retour à vous personnellement et à votre délégation notre profonde reconnaissance et vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel de ville de Moutsamoudou, notre maison commune. Excellence, Monsieur le Président, la loi sur la décentralisation assigne à nos collectivités territoriales des prérogatives diverses, parmi lesquelles la lutte contre les déchets, l'aménagement de l'habitat, la promotion du patrimoine, la défense de l'environnement, la sécurité et la protection de nos administrés. Mais en plus de ces missions régulières, la commune de Moutsamoudou assure le statut de commune de chef-lieu de l'île d'Anjou. Cela lui confère donc des responsabilités supplémentaires. C'est elle qui abrite l'essentiel des bâtiments administratifs de l'île. Elle concentre la grande partie de l'activité économique et commerciale. Mais cela la place aussi devant les défis importants en tant que co-gestionnaire en matière de circulation urbaine, de sécurité de la population et de protection des infrastructures publiques et privées. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, d'impliquer activement la mairie dans les grands chantiers urbains, à l'exemple de la réhabilitation de la voirie, car cela impacte directement la politique communale. Excellence, Monsieur le Président, depuis mon élection, j'ai pris la mesure de tous ces défis et me suis engagé avec mon équipe à les relever un après l'autre pour le bien-être de nos administrés. Mais si tout est prioritaire,
notre premier pari demeure la lutte contre les déchets pour faire de Moutsamoudou une commune propre. Grâce à la mobilisation du tissu associatif, et plus particulièrement de l'association AFAM, la mairie a réussi à nettoyer le littoral et à mettre en place une organisation solide de collecte et de ramassage quotidien des déchets. Cet engagement collectif nous a également permis de rendre opérationnel notre site Urahafu de Dinduhari, mettant ainsi fin aux décharges sauvages. Mais l'abnégation seule ne suffit pas. Pour gagner la bataille de la propreté, la mairie a besoin de moyens conséquents. Je parle des équipements nécessaires pour assurer le nettoyage régulier de tous les villages et quartiers de la commune et protéger en même temps le personnel de terrain contre les risques professionnels et les intempéries. Nous avons également besoin de moyens de transport adaptés pour assurer le transfert de ces déchets jusqu'au point de collecte et des points de collecte jusqu'au site de Dinduhari, dont l'accès est très difficile. Nous avons enfin besoin de la technologie nécessaire à la valorisation de ces déchets. Or, à ce jour, Excellence, Monsieur le Président, la mairie ne bénéficie pas de l'accompagnement indispensable de la part des services concernés au niveau de l'État, malgré les démarches que nous avons entreprises depuis des mois pour soutenir ces efforts. Votre présence parmi nous aujourd'hui est une grande opportunité pour solliciter directement votre appui à notre soutien. Excellence, Monsieur le Président, voilà quelques-unes de nos doléances. Si je me permets de vous les citer, c'est que je sais que nous pouvons compter sur votre engagement et votre volonté à rechercher des solutions pour projeter les Comores dans la voie du développement. Je demanderai à mon ami Jafar Salim de débloquer nos centimes additionnels. Si cela est possible. Et alors, je vous remercie. Watukufu Handani nisimkaribisha Arabusi, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre de l'économie. Entropia Mngwaju. Abasabani nisimkaribisha mtukufu notable watu Sayyid Muhyiddin Ahmad Zaidou. Tafadhali kwezi uwe maoni kwezi Monsieur Muhyiddin. Watukufu Sayyidina Rais Al-Imam Azali Asuman, pamoja na delegasi yao iliomba ipangiha na president wa assemble bweni mtukufu kwezi samahan mana kwezi mlongwe banangwa mwenye numurongina bweni president na vice president wao uchaguzi humu buzo mtoto wa monji watukufu kwezi ma ministre ma directeur généraux na ma directeur régionaux watukufu makabaila ya Mtsamdu manavanda mwa commune ya Mtsamdu yako lazimu ambaba damer alagua nislague mana notable nae do monyo e commune be anbatu mana mwanyamu wa mi notable wa commune na mi conseiller wa commune Bwana Imam Azali Asuman Simiva nuvo shile maraba na ufereshia na ukifereshia wasi hauvenza yao tukuze ikomuniatu Kwa mojene délégation tukufu yao ilo ambatisi rongo antu aliva wana monsieur le gouverneur netu wa kanyara dikata rongo usijwa mtu amula kwa arma antu tukufu wakati mtu tatia anaka kusina kiltasi waskarazi ya nguvu wasiti atusomeza watukufu leo badala rongo shukra zatu
Vamanatu wa Komor Ajavani. Parce que c'est un Congo Moutsamoutou. Il faut que tout Alzina la commune, qui ne vient pas de monsieur le président, Manar, Mama, Wami Mouajao. Alzina la commune, Souta Fazali, Kai commune à Moroni, le Madia capitale, Yende Pouanga Ombili, I commune à Moutsamoutou de Avilia et Komor, Nepuenga Omoja, Nusu Anga Omoja. Watukufu ilisi longwa halzina la makonseye wa la meri ilo matavavo vamojana afanyazi wa la meri mabuli matukufu tale hule yadzama hule kasona haivwa yazia barakola zimuruke hule titoka mwengi mana monsieur le président odo lieu orambia osura kobu atu de mtengwe takova de ishma ya mungu ovao ambao ovama na Komor be simia uruzie vavo mana sorongwa malambe Rouve Mbrongo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Abasabani simkaribisha ministre watu wa aménagement territoire monsieur Youssouf Afritan tafadhali quiz. Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Imam Ouazal, Madame la Première Dame, Très honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome d'Nzouani, chers collègues, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de l'entreprise CGC, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualité, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'éprouve un immense plaisir à prendre la parole devant vous au moment où l'on procède officiellement à la signature du contrat des travaux d'aménagement des voiries urbaines de Moutsamoutou. La présence parmi nous du président de la République, son Excellence Azali Assoumani, du gouverneur d'Nzouani, des élus locaux, des membres de la société civile, témoigne de la qualité de l'engagement citoyen et de l'importance capitale que le gouvernement des Comores attache au développement de l'île d'Nzouani. Honorable assistance, les travaux faisant l'objet du présent contrat visent à réhabiliter 7,5 km de la voirie urbaine de Moutsamoutou, répartie sur 3 actes. Il s'agit de Ombo vers travaux publics et de Chitsangani, et puis Mpagé du restaurant Jasmin vers Bouedza. Ces aménagements visent essentiellement à rendre ces axes aujourd'hui fortement dégradés, praticables et corriger les caractéristiques géométriques de l'assise existante. Ils permettront de dimensionner d'une manière rationnelle la nouvelle structure des chaussées et la doter d'un système d'assainissement adapté. Cette réhabilitation permettra également aux localités riveraines d'être reliées au réseau national RN21 et RN22 par des routes praticables en toute saison dans des conditions normales de circulation et de réduire les suggestions d'entretien. Le contrat des travaux conclus à cet effet avec la société CGC est financé sur fonds propres de l'État comorien à hauteur de 999 millions. C'est un fait concret du message fort que le président de la République ne cesse d'adresser aux Comoriens et Comoriennes sur la capacité qui est la nôtre de compter d'abord sur nous-mêmes à mobiliser nos fonds propres avant de compter sur les apports de nos partenaires au développement. Le délai prévu pour la mise en œuvre de ce contrat est de 8 mois. Nous espérons donc réceptionner ces travaux en début de l'année prochaine. Nous franchissons ainsi un pas supplémentaire
dans la mise en œuvre concrète de notre politique de construction, de réhabilitation et de rénovation de nos infrastructures routières, conformément au plan Comore émergent dans sa déclinaison en plan de développement intérieur. Cette politique vise l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens. Elle vise aussi à réaliser nos objectifs de développement socio-économique en rapprochant l'administration aux administrés. Elle permet enfin de désenclaver nos zones de production agricole et en favoriser le développement de notre tourisme. Honorable assistance, je voudrais attirer l'attention sur le renforcement de l'aspect entretien dans l'ensemble du réseau actuel et futur. En effet, les constats des experts routiers convergent et confirment que la première cause de dégradation de nos routes est le manque d'entretien courant. Une infrastructure routière, meilleure qu'elle soit, ne peut survivre au-delà de quelques années que si un programme d'entretien adéquat est défini et respecté. Parfois, ce sont des gestes simples, tels que remblayer les bas-côtés ou curer un caniveau qui font la durabilité d'une chaussée. Pour ce faire, le gouvernement comorien a démarré des travaux d'entretien courant et périodique sur certains axes prioritaires du réseau routier dans l'ensemble des îles et exhorte les citoyens à adopter des comportements responsables, car c'est grâce à cette mobilisation citoyenne que notre patrimoine routier peut être protégé, préservé et que l'entretien routier peut se pérenniser. Honorable assistance, certes, réaliser des projets c'est bien et beau, tout comme créer de la richesse, mais réussir le développement de notre pays, c'est encore mieux. Nous ne réussirons ce développement de nos îles et l'émergence que prône le président de la République, son Excellence Azali Assoumani d'ici 2030, que si nous préservons les richesses dont nous disposons déjà, nos ressources naturelles, humaines, financières, mais aussi surtout la paix, la stabilité, la sécurité et la cohésion nationale. Comme nous le dit souvent le chef de l'État, ce sont là, mesdames et messieurs, nos plus grandes richesses que nous devons fructifier et consolider et sur lesquelles nous devons veiller jalousement. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter l'entreprise CGC qui, nous espérons, réalisera des travaux remarquables sous le contrôle de la Direction générale des routes et transports routiers que je tiens également à remercier. Je remercie le ministre des Finances et le secrétaire général du gouvernement qui ne ménagent aucun effort pour permettre à la politique gouvernementale de construction, de réhabilitation et de rénovation de nos infrastructures routières de devenir une réalité. Je souhaite féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à un titre ou à un autre à la tenue de cette cérémonie pour qu'ensemble nous puissions nous réunir et procéder à cette belle cérémonie. Je félicite tout particulièrement M. le maire ainsi que tous les habitants de la commune de Moutamoudou pour leur accueil chaleureux et fraternel. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre attention. Rendez-vous dans 8 mois, Inch'Allah, à l'inauguration de cette avec le président de la République, Ali Bonaparte. Vive la République, vive l'Union des Comores dans l'unité, la paix et le développement. Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole au DG du China Geo Engineering, M. Li, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, Madame la Première Dame, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Gouverneur,
Ndjouani, Son Excellence, Monsieur le Ministre, et les députés et les membres du gouvernement, chers amis, honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. 今天很荣幸啊，来到姆沙木图的市政厅，然后参加这个项目的签署仪式。我们看得出来，这个项目是总统非常重视，因为今天所有的政府和高官员基本上都在这儿了，所以对这个项目呢，我们首先很感谢政府和总统对我们的信任。另外，我们也做一个保证，我们肯定尽最大的努力来把这个项目来做好。希望8个月以后能够大伙儿来检验我们这个取得的这个项目做的这个成果。C'est un grand honneur pour nous d'assister à la cérémonie de signature du contrat pour la réhabilitation de la voirie de Moutsamoudou. Nous voyons que c'est un projet qui tient au cœur au président et parce que tous les membres du gouvernement est assisté aujourd'hui et nous remercions que le gouvernement nous confie cette confiance-là pour notre travaux, pour nos réhabilitations. Et nous nous engageons aujourd'hui de déployer tous nos efforts pour la réussite de ce projet. Et que vous allez, tout le monde va veiller sur nous pour voir vers la fin du travaux. Merci beaucoup. 然后，作为科莫人民的最好的朋友，我们中国人，作为我们中国公司啊，在这谈一点感想。首先啊，觉得这个疫情呢，造成这个整个世界都非常难、非常艰难，无论经济啊，包括这个交通啊。但是呢，在科莫罗这个政府的有力领导下，还有这个反应很迅速，采取措施得当，科莫罗的疫情呢能够很快的得到这个抑制，所以我们感觉到这个科莫罗政府非常值得信任啊。所以我们在这儿呢能够正常的开始工作，我们都要感谢政府这个办理的工作。En tant qu'étrangers qui travaillent aux Comores, nous avons ressenti ces 2 années-là que le monde entier a été touché par la pandémie Corona, la pandémie Covid. Mais nous avons témoigné que le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour que nous, actuellement, nous en tant qu'étrangers, nous pouvons travailler sans souci, sans inquiétude. Et nous remercions beaucoup des travaux et des travaux du gouvernement. 虽然疫情啊还在世界其他国家疫情还是很严重，但是我们相信在科莫罗政府的领导下，科莫罗的疫情防御还是能够取得更好的成绩。我们也希望在这种情况下呢，我们尽我们最大努力把这个项目呢做好。因为现在中国的这个到科莫罗的交通呢已经恢复了，所以我们还是尽快能够多这个人员和设备进行保障，把这个项目能够尽快做好。谢谢总统的信任，谢谢大家。Actuellement, le passage entre la Chine et les Comores est réouvert. Donc l'entreprise, nous allons déployer tous les efforts pour ajouter nos forces, nos moyens matériels et humains pour qu'on puisse répondre aux attentes du gouvernement et du peuple enjouanais pour qu'on puisse terminer ces travaux au plus vite possible. Et on remercie encore une fois la confiance du gouvernement. Merci beaucoup. Abasangani, nisimkaribisha mtukufu
gouverneur watu elisiwa Lanzwan Alhaj Al-Ustadh Ased Danish Mushamsidin arege mauranga kwizi. Tafadhali monsieur le gouverneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد Mheshimiwa Rais wa Dawla Al-Imam Hassan Othman pamoja na mtukufu wao mama wa Wakomor, mtukufu Rais wa Baraza la Mawakala, watukufu mawaziri, watukufu mawakala, maghamana wamalna mbali daraja zani na sifa zani, watukufu maghamana wa ilameri ya Mtamudu, manotablu watukufu wa Nzwani, mabeni watukufu shababi na wana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo siku ya ushukuri, Bwana Rais wa Dawla ushukuria juhudi zao zifanywa harma isi harma ujumlifu wa insi yatu, na Mwenyezi Mungu atubarikisha inshallah. Aujalie siha njema na umri wakadwara inshallah, na nafasi mali mane komorista hamali na siya yuli hana rairongo na mali ya kubarikisha mtumo na akiba ya nsi yetu inshallah, ile wana wakomori na ngwali ndani tawali wa mwenze waende mbio pushie nsi yao inshallah, kwa sababu ya ukamba Mwenyezi Mungu aibarikisha kama Mwenyezi Mungu aweza. Watukufu leo furaha yetu ya lipo, maana eni zozi iliyo mbanyango hale yorwa na wantu beka ya tafsiriwa ila mtu Mwenyezi Mungu ambaye biswara wa tafsiri de Imam Azali Othman. Watu wa furahi, maana hakika Nzwani isigini haharmu wakati mwingi na isoro ya Nzwani de Mtamudu, isoro ya Mtamudu kwa tuha wavu Nzwani ifrahi inshallah. Na hakika mengoro mwazintongo ziliomba sigini sa Nzwani istonge shamba tamjenala mwenze aja Nzwani weka kana ushoku wa uregia tajela hika hawani we uone mba Nzwani shotu wa shema ya mataha yaliyo haruma umuji wa Mtamudu. Wavorti shukuria waliomba wa Rais wa Dawla akia sauti za watu wonsi pia ya husu itoangu hiyo hata leo aja nezi nguvu za Dawla aja tie surwa Nzwani hawandisa na Mtamudu wala mwanroni tele Mtamudu be unyuma mwenzoni hoho yandisa hustawi favora istawi jaleo na Mtamudu hakika chojua rongomba Nzwani isihini bestawi vavo kama kanambia matishatoi diskuru tukati rengeleza fete vavo nishukuri ya mara njina itengeli nishukuri ya haswa mawaziri iliomba doa msaidia wa Rais wa Dawla ifanya pongo aipuangao kula soko haswa wa watundao ya akiba na imali ya nsi. Hakika watu wa ushukuri wa warsu mshukuria na serikali kamili ya Dawla na Mungu atujaleza zifanyie hawema si waskemtra dhuriha wenyewe uzifanya wapare utukufu wa ukaba wafanya ntongi njema na sirke harma shukra mana raishukuria de Mungu aturangetea vale hushukuria tele Mungu hushukuria mwanadamu vavo mshukuria Mungu
Mungu arambiamba muwakala wahe mbele zatu do rais wa daula bora mshukuru ya rais wa daula bora mshukuru ya Mungu atakabalia shukra zatu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasabani watukufu risijari mkaribishe umuhu wa daula ya Komoro fakhamatur rais الإمام خزال عثمان بن خير رئيس الدولة يا كومور حفظه الله ورعاه بالمعنى يأخذ تكفو فخامة الرئيس. تفضل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين. Weza tukufu njoka radhi amadeheli Anisia Zamba Cheikh Hassim animateur international rajalali kamdu kaurongo sabaza somonae ekade ualime lazima jitayarishi ebage marhaba Cheikh Hassim barikom nongoun amadeli zahamba ngamjoja bihaban sileo bani Mungu ajalia ngarjam van kaduzinji wakati ngarjor tembea bakira bala mashintu leo bara mashintu jaban demande de financier yao bala mashintu huo haba pesa ki Komoro 1 milliard de francs comoriens hiyo denusu podmante tukawa kuminisakiri miliari yo denusu ya he salaire ya he mafonctionnaire wangabu ngamrudiza betena nar amini Mungu rem amini relewa kaya rinkiwa dhamana zifanye ikarzingara Mwenyezi Mungu atulisaidia wenga upande huo ngamu mshukurioni wa Komoro nyonzi pia au kaya Mwenyezi Mungu atani arafanya hata raduka tuloban rizifanya hau makubali rido wazima rendele yao harumenu nambao emergence ina ujorakio hamba iskiri gajakiri kawata matam o walone daula bonze wala kamnugupo bahindu bahindu shangwa ufuba nduka zembahindu yao basingabo hadise gunasuya halal kanu maulida mfambi hadisi pia mna basukundu achi
halafala kamfaume maulida hende hahansiref bahula hakazen yungu mahal manoj bas ono evanza jiribo unasu yakaya wanzo pemba hindu uhensirefu bahula ukaze yungu mahal manoj ambabala mfame woi aparofunga mndu nzazahe mndu atahende amone haharaziwa hajakati hofungo upando bakabaridi hapata mbamonje bala hunemba majoto wanwaja mwambia ukaya hariba la kuposha hula yanike ola yafungwa mfoma mdegedi hamfungu wageti kanda mfome ya unaka embuji wa ukaza fuba hula ya kaze nguhu la kavujo kaupeha zilisa hundua na nyanyi wahenda ula haki warenge nyungu wa kazobo mze kale fubangilo nema yunga yuka uivaja wagena bali kakisiri lova nuri kaze mbahido harumali fuba gejo hiva rile nasiga kwa wabatse kama wabaji ojo karani bo kasim babeseba kautoga mtsoteba ngamwambiani kwa komori kansina hatamba problem na mkomori tsoko ntipi haka wanwanza wa kre problem itiyo na manzali bali kaptumana banwanza kama manao kaptumana warengenyu mungu wa hiho ngamukari fuba hudu ngamukara manao zawari kabati mani hata bagi haina kanda katoto kanda waje hundo hao kabati mzima ujosubutambe kabati wakata skaendesa kabati matabu hundo hao ikawafikiri kwa wakati uja kajerwonane rangalie maudu yani he maudu se 2024 na 2025 kabati hata maproblem gasirani watu wale shesari ya wande unko sito kungu rikauja alfanye evuari ya mtamu yawo fundon kusange ban ujom ruhus ni mwambeni ukaya miezi mudamba ukaya wa khalaqna kullu dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man ala rajlayhi wa minhum man ala arba' riongozi nyama pia ngabo zindao hemba ngabo zindao hamidu mbili ngabo zindao hamidu mine ninga mjuo wendao hemba na midwe mine shebili ntuyo wangu hene tuna suputi mwafunguwe ba shamde zingode hapa wae kaya harmangu wao pia na waomba hamba maji basi ngabo wendao hemba zo poranyo ha ngabo wendao hamidu mine bizo risichwao shebidu mili ntuyo wangu da wabi shahaja hamba ukaya walakad karramna bani adam ti tunguwa titukuza mandamu walakad karamna adama hamalnahu fil barri wal bahri timbiha harma shebande shansi harma bahari timtukuza timnikanugo ziki konte kuwa sai pange kwezwa komori nyezi ngwati kutaswa nadamu haukaya zemfizi babarini gaja yoshida zende bonze walezi nyamanza hatuzi lobonze wasiso barini bese washashiro koshida watu ngabo zilo hawani kozo kashidiza dabonza ho bari simnyezi mwarja alia ngare ndao hawani gasarme bahari gasarme shebarishat yone mamezi warinka duka hartukuza hodmoze ngopia na wotu kufu ndo karifanya nongo miezi ngodo karadhi duka ikhtilafi wasaya wange yoder kamera ndani yawo ngasne domanayi yakale wainu rendo bari hususan nizbarta alaka yone mari muka ya tunkondo wenji bamemon mazene makuza mnezimgude bahari hakale wainu wa mjilano hanada bura habaje tanfio itoka bahari yode tartibi handa nora ko hundana de bahari wage titone bahari ikauta bialis akale wame ngwa ketua tosha shada mabale mahingu ijobi robali hata iwaswili wachiwaji wa irenge mke yenema mnyezi gwarinka ya heba hali ya ukasima nshule dasinaze msima jirani shahata harumwezi siwazozine dispere wale bahari yo neema lazimu mrishukurie na mwendo karifanya tartibu ya wenu holangazija mrende nzuani yende maore yende mwali watike tagu watikeze kasa za ufawamu chafanya namna buko mbuzo tuhenda nzuani yende mwali yende gazija ha amani watisamba tabaka mwabiti
haringale hawate hawa hada na alhamdulillah wana hatu wa kreo kompani za hao aerieni za kamwanga wavyo wacha ridozungule masi wa harmavio hata maudu abada meso na hatu dofanya mve kama wabezi kwa sifanya watu fanya leko linzima da na hatu wadofanya mvyo watu na kama wabezi shaya nyangu aniye de itonziro aku de armi ya hatu wala ukambuge msabudu kanavyo handa makele kanavyo handa sisiwani kanavyo handa rakiveti kabati haki hata ngela numu etatibu hiyo shida imkinie ende manabo kole wenu rijaro nane rifanye ni ambao lavali ngamjote na kaunzwani rifanye nzia zilio arbaye baba vaupi monenzi araifanya bala aboko oduleni wayo nangwa juzi soka ila nzia yako ile hana ngore hadaya ya huko na ndio wasijesi tunafanya zao na mashukuru bwana mekoti Emanga mtimizi ngamenika ya radise fari ya moroni rijara nisia ya mwali lazima mtu aninje ngoma kebanu rendeje na 26 walati mambiani kasanga mi nationality anzwani na bale kamura baba hingu ndutede hanke mjeni ngengwa jokula ngena mkemakiri mwanzwani ba izora nkaumbali na ngazija shanyinyi ngamdo hunda nogobo ko oskiyo ngamnomba ka riwono riki arishua oskudo kanto amardo ka nsami armina awiki ya mono esko wiki ya mono mzua ngamdo zijwa peka mbwabete ngena mkemakini ka radisa ya boroni radisa fungoni mashallah aibo mashallah amona kuna shukuri wa teramu mtabari ebage hazimu kalifanya ya lazima singuliane bage ebanda latinera fanya mtamdu na moroni na fugoni o hatunga zija mronzanda alime botaseka juha namba emoroni wa kwena luka wabuwa henza hende halime ebangondo alime gozuke mabuke maduka bulo haya ndulo nzwani yesoka emtamdwa bwezindo wabuwa eza hokonze eulo mali yahosaka efu nabo shindo eza hokonza bodokaya mijio mirano anatando wane wa maure kwa ujekamu wabenze basi hiyo de amani ya henzi nani emnduli yombajini haumitami huli yakausakao moroni wabuwa emanuka yawe amaningiyo abongondo alime beka harungero vyahe kushidajai kuze moroni yabongo sobari libeka bale mnafi yabongo dojaja mbuzi moroni waheulo mzwani yausaka emta mdua bueshindo hendo honze yawe ungebandwa bujoshidoni ya jakuze nongebani mnyezi mbuzine datenguwa mtuamili kamuzo skutabeka aisha referendum ya kaurewa ilie kapitali ya Komori ke Boroni eshefria nzwani ike mtamdu eshefria mwali ike Fongoni ritojo harzi undu heli abo mnyezi Mungu dakausanza nongia awebi jiyo lazima ritukuze awebi jiyo lazima shukuri ya ndwala mwemi choka umagardie waho mji umagardie wahatu wafanya uhazi akaza baba mndugu jowani hadungole gare aka mtamu basi ekahe ndebo nzee ihama ndugo zanzua na baratu kamtamu ba ekahe ndebo moroni haja wa haha ya hende moroni gorma bekati ka komori tsononugo na baratu ka moroni ba ekaja fungoni ngobotika mali na baratu ja fungo na bodo kaya emichinyo miraru gela mwitukuze ikena tartibuka haine mbudo jawo izo wona zitukuze nzika mezungobeti yabodi aman norengo wanu nono wena majafari karadi ba tijale wonu nsida babani nsida kibani tut sola sola ba mtamdo ba ngona zona ba sola mtamdo to ba kibani tut sola rogera wonu karadi ijokaya ihazitonza ni huna wazewa hatu mtamdo watatu watukufu jile magarde wa haziyo wakati jofanyio sejese kwa vifanya ngaro aminiu bari wanke hazizingu wazifanya ngaro aminiu sheka ifanywa maudu
ngabwamba kwanza tenaji hondani hodahoni wajabala wajaungwa enzia iyo nasikaze baha ikamwa jasfanye nendea ule director wa travail mwambie ka amanzo mtebaba jihodahoni na boho bitaze tuyonga moblige zibitarme pare bahenda ujohamba izo mdofani sharti je fanye parele wainu hani mrajiruhusu hende hapua haimenye babo sisi de magardie kana majandarmu na mapolisi waliofanya kazi hiyo ameshelo wakati ninja za roja na hamadani si ono waka opposition wale waka utinza pare izo tunja mbili baada rangera independence ani waka uji oppose na serikali ya kaya wende wamgwe pare la edu serikali lo moron na pare ambeje na ka wika saba ujo kwa ndo kwa moron kwa gezo na skaza bahani Mamerika yande mapesa hanyu dora rengar fanyiza hazi zenu yawoze fanyiwa na mke magarde wa hazo rijere fanyiza sana za sasa nika mgawenze changa Mungu mimi ngamamini ukaya emergency rai porone namna wa Komori mairenga hatoshidoni maboka nikimna emergency nibe mbaya emergency hata jaratu ono taxi kazwa emergency abari kubalizenu kwa hizo yeda mba tukhfi sudur nyazi burjo rwasulika mgabenze rike na muo ritamie hamare za baba na hamawezi minane bwa freta ritiwaza washele hamawezi minane rijeba mjerta mienze inu na tinayu bai naza saa nyazi mwajaleshe siwashinu helo anwa kuka armanvio waonoho utisa shahasho ekambu hasiri hajahunu yatijitwe chande kinyume yati fakhari ekahende waza mekaa ekamando Komori tende wende twalilanzi leo jende mwali haunga zijaho maore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kwanza kompetasi ni kuswali al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر تواصل بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد. اللهم يعلمه لا تحصى ويمره لا يعصى. يا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك لمن سبح فيك في العصا أبقنا عظم حرفا أن تجعل هذه الآيات حبسا حابسا وبحرا طمسا
وب70 ألفا من الملائكة حارسين. اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه أو خديعة أحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نحره إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا من أخاف. اللهم سهل لنا ما نريد نبلغ بفضل سبحان ربك عما يصفون وسلام سلام الحمد لله رب العالمين. Abasabani de Sija Jerone de signature be sifanywa de hunde kamba Hawaii ke fete zaidi e signature kwezi babo mflosi lawa mwenze washafanya signature au kamba honi Hawaii bali hanadi babo tafadhali kwezi magomana uradunga mano rais wa dawla, monsieur le ministre des finances, l'aménagement territoire, watukufu, monsieur le gouverneur, le président de l'Assemblée, première dame des Comores, Mama Ambar Watu. فد سيجري Sasi resiwana isijofanyisha signature bana mziti kufu sasi resiwana signature isijofanyisha bana mziti kufu Ça c'est mon ministre des Finances, Aménagement Territoire, notre DG, Wahei et Société CGC. Document Tizan, on reçoit les signatures. حاضر وهم هو الدولة يا كومور فخامة الرئيس الإمام خزان عثمان بن خير. تصير كونا حاضر وهم مجوى هنا وكومور دي أمبار غزال دي أمبار درويش كويز. حاضر ما هو غوفرنور ويلسي والانزوان الحاج أنيسي بن شام. تصير كونا signature zandisa watu wararu rango ministre wa bankanga Imal, ministre wa aménagement et urbanisme monsieur Afretan na DG wa ICGC monsieur Li na mawaziri watukufu waloban wonsiao ministre des affaires étrangères nomba weka parana fasi weka vonze Asayid Dhul Kamal Dhahiri suwana jaban leo nomba weka kana nafasi za ukahunu Mwenyezi Mungu ajalie Jerimono ban Asayid Dhul Kamal Dhahiri ministre des affaires étrangères waziri al-kharijia kwezi nasi wazimana ministre de l'économie ministre de la jeunesse et des sports ministre de postes et des télécommunications ministre de l'aménagement territoire des finances et du budget ministre Jabokan Kasiban Dehana Wasiban Awatu Wakala Heban, le ministre Wahe Oulezi, ministre de l'éducation nationale. La ministre de la santé, Madame Lebou Yakout Seydou, et Worongo, le président de l'Assemblée nationale, vice-présidente Madame Haïda Nouroudine de l'Assemblée nationale, les élus, les députés Afretan et Monsieur Blonde, les DG qui sont ici, le coordinateur de l'Union ici en juin, Midiladji, encore, et tout le monde, oui, merci.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oui, déjalo. Va déjalo. Là, c'est la poursuite de la politique du chef de l'État. Donc, on l'a commencé à Mokoni, comme il l'a souligné tout à l'heure. Donc, tout de suite, on est passé à Fomboni. Donc, aujourd'hui, c'est le démarrage des travaux de réhabilitation de la voirie de Ntsamoudou. C'est un processus qui est là, qui suit son cours. Petit à petit, on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Donc, mais on essaie de nous organiser pour que les habitants puissent circuler tranquillement et avec aisance. Donc, et que aussi les marchandises puissent circuler, parce qu'il s'agit de la circulation des personnes et des biens. Nous avons entendu la somme de 1 milliard. Est-ce que le budget de ces travaux va coûter 1 milliard ou c'est une somme tout court revenue en juin pour renforcer les travaux? 1 milliard que le président a annoncé. Les deux en même temps. Donc c'est le montant des travaux. Donc, mais c'est aussi le montant que le gouvernement, bien sûr, a mis à la disposition du ministère de l'aménagement du territoire pour réaliser les travaux. Donc aujourd'hui, les travaux sont à Anjouan, donc le montant est destiné à Anjouan. Donc demain, ça sera ailleurs, comme ça a été à Mokoni, quartier Oasis, ça a été à Fomboni, aujourd'hui c'est à Moussamboni. Donc c'est là. Merci monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Gera Kabuza.